এই জায়গায় উঠবো থ্যাংক ইউ थैंक यू या चिंता बोलता सर आपने देना सर आपने सर ये सब लोग धीरे धीरे ग्रुप में आएंगे, इतना लोग एक साथ नहीं आ पाएगा। सर रुकिए सर हाँ हाँ पानी 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 আরেকটা জল দিয়ে पूरा गाड़ी के साथ खड़ा लीजिए, मोबाइल खड़ा कीजिए। जाओ 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 आए तो से हारो मेरा नाम शैलेश कुलकर्णी है, महाराष्ट्र से। জলটা লো না একজনে আরে বইয়ে लेकिन नहीं आसना फोटो में ठीक है दादा दादा वेलकम 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 এসেছেন এবং কি জন্য এখানে? আমরা এই বাইক রাইডটা আমরা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এর জন্য এই মুহূর্তে আমরা এই সেপ্টেম্বর 9 দিল্লি জ্ঞানচাঁদ স্টেডিয়াম থেকে আমরা ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ফ্ল্যাগ অফ করেছে। এখান থেকে আমরা পুরা দিল্লি থেকে তোমার জম্মু কাশ্মীর লে লাদাখ হয়ে এখন নর্থ ইস্ট আমরা ঢুকেছি। এরপরে এখন আমরা যাবো তোমার সাউথ ইন্ডিয়ার এই সাইডে গিয়া প্লাস দিল্লি থেকে আবার শেষ করবো রাষ্ট্রপতি ভবন। আমরা ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট আমরাতে ইয়েও করবো মানে রিসিভ করে আমরা এই প্রোগ্রামটা শেষ করবো। কতদিনের আমরা দিনটা আমরা 75 দিন, বিকজ আমরা এই 75 সাল ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য আমরা 75 দিন আর 75 বাইকার্স সব বিভিন্ন জায়গার থেকে ইন্ডিয়ার সব স্টেট থেকে আমরা এসে এই বাইক রাইডটা আমরা এখানে কি শুধু মেল নাকি ফিমেলও আছে? ফিমেলও আছে, আমার মধ্যে ফিমেল 11 জন আছে, তারাও বিভিন্ন স্টেট থেকে। আর আমরা নর্থ ইস্ট থেকে একটা ফিমেল আছে, সেই হচ্ছে তোমার থেকে মিজোরাম। কোন জায়গা থেকে এই রাইডিং স্টার্ট হয়েছে? দিল্লি থেকে শুরু হয়েছে, মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়েছে। এই 75 জন রাইডারের মধ্যে কোন স্টেটের রাইডার আছে? সব স্টেটের রাইডার আছে, সব মানে ইন্ডিয়ার সব স্টেটের রাইডার। আমি ত্রিপুরা রিপ্রেজেন্ট করি, আমি ত্রিপুরা থেকে আছি, বাকি সব স্টেট থেকেও আছে। भारत सरकार का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत को स्वतंत्र होकर 75 साल होने के उपलक्ष्य में 75 राइडर, 75 दिन और 75 आइकॉनिक प्लेसेस, ये अभियान जो फ्रीडम बाइकर रैली के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये 9 सितंबर 2022 को माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी के फ्लैग ऑफ के द्वारा ये चालू हुआ था। ये पूरे ऑल स्टेट्स 34 स्टेट्स कवर करके फिर दिल्ली में ही 24 नवंबर को ख़त्म होगा। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये दिल्ली से 9 सितंबर को शुरू हुआ था और 24 नवंबर को दिल्ली में ही ख़त्म होगा, पूरा भारत का यात्रा करने के बाद। अच्छा, पूरे स्टेट से, पूरे ऑल स्टेट से राइडर है इसमें, पूरे स्टेट से। कितने बाइक है?
ये 75 बाइक्स है। एक साथ आ रहे हैं हाँ हाँ, पूरा एक साथ ही रहता है। आगे पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर क्या लेडीज और लेडीज सीनियर्स भी है, 10 लेडीज भी है इसमें।